Hello students, welcome to the virtual class by Siraj Sisusadan. Me Pramod Misra, and we had discussed many more aspects, rules, regulations and questions of the exponent indices, and we are going to start today exponential equation, especially for class 9 and 10. Look here. Let's take an equation 3 to the power x is equal to 27. It means this equation, the variable x is the exponent of the base 3. The variable x is the exponent of the base 3. It means what? An equation in which variable appears as an power of a base. An equation in which variable appears as an power of a base, then it is called exponential equation. So here is some rule for the exponential equation. Rule number 1: if a to the power x is equal to a to the power b, then x is equal to b is there. Also, a to the power x is equal to 0. It means what? A to the power x is equal to, here is a to the power x is equal to 1. It means a to the power x is equal to a to the power 0. Therefore x is equal to 0. यो दुईवटा रुलमा पुरै एक्सपोनेन्ट बन्छ. हामी केही क्वेशन्स माथि यहाँ डिस्कस गरौँ. फर्स्ट अफ अल क्वेशन इज 2 to the power x is equal to 8. What is there? यहाँ बेस 2 छ भने यसलाई पनि बेस 2 मा कन्भर्ट गर्नुपर्छ. कन्भर्ट गर्दाखेरि 2 to the power x is equal to 8 लाई फ्याक्टराइज गर्ने यसरी 2 4 2 2. It means 2 to the power 3. Therefore x is equal to 3 आन्सर. यसरी यो चाहिँ यो कसरी आयो? त यो रुलबाट आयो. यहाँ a to the power x is equal to a to the power b means base cancel, powers are to be written. X is equal to 3. Right? Next question is 3 to the power 2x is equal to 1 by 81. It means यहाँ पनि हामीलाई 81 लाई बेस 3 मा कन्भर्ट गर्नुपर्छ. कन्भर्ट गर्दाखेरि 3 to the power 2x is equal to 81 लाई फ्याक्टराइज गर्दाखेरि 3 27 3 9 3 3. It means 1 by 3 to the power 4. अब हामीले हेर्दाखेरि के हेर्छौं भने यो 3 चाहिँ न्युमरेटरमा छ, तर यो बेस 3 चाहिँ डिनोमिनेटरमा छ. यसलाई पनि न्युमरेटरमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो. कन्भर्ट गर्नको लागि यो 3 जब न्युमरेटरमा जान्छ त पावरको साइनमा चेन्ज हुन्छ यसरी. और 3 to the power 2x is equal to 3 to the power -4. यहाँ +4 थियो भने यहाँ -4 हुन्छ. और 2x is equal to -4. Therefore x is equal to -2. Answer. This is. Next is, अब यो रुलमा हेरौं. 5 to the power x minus 3 is equal to 1. How can we solve it? Look here. Or 5 to the power x minus 3 is equal to 1 लेख्दाखेरि हामी जसको पनि पावर 0 लेख्न सक्छौं. 2 को पावर 0, 3 को पावर 0, 5 को पावर 0, 3x स्क्वायर y स्क्वायर को पावर 0 पनि लेख्न सक्छौं. तर यहाँ बेस कति छ? 5. त्यसैले यहाँ 5 को पावर 0 ले लियो. अब बेस कैंसिल भयो और x minus 3 is equal to 0. Therefore x is equal to 3. Answer. Right? Next is 9 to the power x minus 1 is equal to root under 3 to the power x. How can we solve it? Look here. Convert it in the base of 3. It means 3 to the power 2 whole to the power x minus 1 is equal to, यहाँबाट हामीलाई रुट रिमुभ गर्नुपर्छ.
In that condition, यो जुन order हो 2, this is the order of 2, त्यो order यसको power को denominator मा जान्छ. It means 3 to the power 1/2 whole to the power x, or 3 to the power 2x minus 2 is equal to 3 to the power x by 2. Now base cancel, or 2x minus 2 is equal to x by 2. Cross multiply गरौ, 2 to जा 4x minus 2 is equal to x, or यो x यतातिर 4x minus x is equal to 2 उतातिर 2, or 3x is equal to 2. Therefore x is equal to 2/3. आन्सर यसरी हामी सल्भ गर्छौं. अर्को क्वेशन चाहिँ 3 to the power x plus 1 plus 3 to the power x is equal to 108. अब हामी यसलाई कसरी सल्भ गर्ने? यो त बीचमा प्लस मा छ. अब हेरौं, सबभन्दा पहिले यो प्रोडक्ट रूल को आधारमा हामीले के पढेछौ? a to the power m into a to the power n is equal to a to the power m plus n. तो यो रूल जब यसबाट जब हामी यो फर्ममा लेख्छौं भने यसबाट यो फर्ममा पनि लेख्न सक्छौं. यो यही हो. 3 to the power x plus 1 means m plus n को फर्ममा छ. तो यसलाई हामी सेपरेट गर्दाखेरि दुईवटा अलग-अलग बेस को पावर x र 1 हुन्छ. यसरी मल्टिप्लिकेसनमा 3 to the power x into 3 to the power 1 plus 3 to the power x is equal to 108, or 3 to the power x common 3 plus 1 is equal to 108, or 3 to the power x into 4 is equal to 108, or 3 to the power x is equal to 108 by 4. It means how much? 27, or 3 to the power x is equal to 3 to the power 3 means 27 लाई डिवाइड गर्दा फ्याक्टराइज गर्दाखेरि 3933 हुन्छ. 3 to the power 3. Therefore x is equal to 3. Is it? नेक्स्ट क्वेशन माथि हामी डिस्कस गरौं. 3 to the power x plus 3, 3 to the power x plus 3 plus 3 to the power x plus 4 by 3 is equal to 162. Look here, यहाँ पनि यही को रूल लाग्छ. यहाँ पनि x plus 3 हो, यानी एडिसन फर्ममा छ पावर, त्यसैले यसलाई सेपरेट गर्दाखेरि यो फर्ममा आउँछ. यो 3 to the power x into 3 to the power 3 plus 3 to the power x into 3 to the power 4 by 3 is equal to 162. अब यहाँ हामी एलसीएम लिऊ. यो 3 एलसीएम आउँछ किनकि यहाँ अलरेडी 1 छ. त 3 to the power x into 3 to the power 3 into 1 minute. Yes, 3 to the power 3 into 3 plus 3 to the power x into 3 to the power 4 is equal to 162. Look here, 3 to the power x into 3 to the power 4 plus 3 to the power x into 3 to the power 4 is equal to 162 into 3 is there, or 3 to the power x common here is 3 to the power 4 means 81 plus 3 to the power 4 means 81 is equal to 162 into 3, or 3 to the power x into 81 plus 81 is equal to 162 is equal to 162 into 3, or 3 to the power x is equal to 162 into 3 by 162. It means cancel, or 3 to the power x is equal to 3 to the power 1 is automatic here. Therefore x is equal to 1. Answer. Is it? Next upgraded question is, look at the student. Next upgraded question is 9 to the power x minus 2 plus 2 into 3 to the power 2x minus 3 is equal to 63. How can we solve it? Here is change it
change the 9 into the base of 3. It means 3 to the power 2 whole to the power x minus 2 is equal to plus 2 into 3 to the power 2x minus 3 is equal to 63, or 3 to the power 2x minus 4 plus 2 into 3 to the power 2x minus 3 is equal to 63. और अब यसलाई यो त डिभिजन फर्ममा छ त a to the power m divide a to the power n is equal to a to the power m minus n हुन्छ, यो डिभिजन फर्ममा हो। यसैलाई हामी के लेख्छौ, a to the power m by a to the power n is equal to a to the power m minus n। त यो त के हो, पावर चाहिँ सबट्र्याक्सन फर्ममा हो, देन it goes in division form, or 3 to the power 2x by 3 to the power 4 plus 2 into 3 to the power 2x by 3 to the power 2 is equal to 63. अब हेरौं 3 to the power 2x 3 to the power 2x कमन हुन्छ, यहाँ कति बच्यो 1 by 3 to the power 4 means 81 plus 2 by 3 to the power 2 means 9 is equal to 63, or 3 to the power 2x, here is LCM 81, 1 plus 9, 9 ja 81, 9 2 ja 18, right, is equal to 63, or 3 to the power 2x or 3 to the power 2x is equal to 63 into यो उतातिर जाँदाखेरि पल्टिहाल्छ है 81 by 7, 7 9 जा 63, or 3 to the power 2x is equal to 3 to the power 2 into 81 हुन्छ 3 to the power 4, or 3 to the power 2x is equal to 3 to the power 4 plus 2 6, or base cancel, 2x is equal to 6, therefore x is equal to 3. Answer. Next question हामी गर्न गइरहेछौं। Next question is 2 to the power 3x minus 5, 2 to the power 3x minus 5 into a to the power x minus 2 is equal to 2 to the power x minus 2 into a to the power 1 minus x. Look here, यस्ता सबै क्वेशनहरुमा बीचमा हामी के हेर्यौ, कहीं प्लस छ त कहीं माइनस हुन सक्छ, तर यस्तो क्वेशनमा प्लस माइनस कहीं हुँदैन, बेसमा या त मल्टिप्लाई हुन्छ या डिभाइड हुन्छ। यस्तो कन्डिसन्स भएको क्वेशनलाई या त लेफ्ट साइडमा भएको सबैलाई राइट साइडमा पठाइदिनुस् या राइट साइडमा भएको सबैलाई लेफ्ट साइडमा ल्याइदिनुस्। त यहाँ पुरै यदि तल यतातिर राइट साइडमा आउँछ त कहाँ जान्छ, डिनोमिनेटरमा। यहाँ 2 to the power 3x minus 5 into a to the power x minus 2। अब यो पुरैलाई उठाएर यहाँ ल्याउनु छ भने यो पुरै केमा जान्छ, डिनोमिनेटरमा x to the power 2 to the power x minus 2 into a to the power 1 minus x is equal to यहाँ कति भइहाल्छ 1। यहाँ 1 नै हुन्छ, 0 हुँदैन, किनकि 0 लेख्दाखेरि 0 into यति पुरै यहाँ 0 भइहाल्छ, त्यसैले यहाँ 1 नै हुन्छ, यति ध्यान दिने। और 2 to the power 3x minus 5 यो के हुन्छ त, बेस त सेम छ भने पावर के हुन्छ डिभिजनमा, सबट्र्याक्ट, त माइनस x minus 2 into a to the power x minus 2 minus 1 minus x is equal to 1, or 2 to the power 3x minus 5 minus x plus 2 into a to the power x minus 2 minus 1 plus x is equal to 1, or your 2 to the power 3x minus x 2x minus 5 plus 2 minus 3 into a to the power x plus x 2x minus 1
-3 इज इक्वल टू 1। हेर यहाँ दुईटै डिफरेन्ट बेस भए पनि पावर सेम आयो। यस्तो क्वेशनमा यसरी सल्भ गर्दाखेरि यही आउँछ। यदि यो आएन भने क्वेशनलाई फेरि चेक गर्ने कहीं मिस्टेक छ कि या मात्र क्वेशन गल्ती हुन सक्छ। हेरौ अब यो रुल के हो, हामीले लेखाएको थियो रुलमा a टु द पावर m इन्टु b टु द पावर m इज इक्वल टु कति हुन्छ त a टु द पावर a इन्टु b टु द पावर m। यो रुल हामी लेखाएको थियो। यही रुलको आधारमा यो के हुन्छ त 2 इन्टु a को पावर 2x माइनस 3 हुन्छ। अब हेरौ इज इक्वल टु 1 और 2a टु द पावर 2x माइनस 3 इज इक्वल टू, अब यहाँ 1 छ तो 1 मा पनि हामीले यहाँ हेरा थिए, यहाँ 1 मा जेसुकैको पावर राख्न सकिन्छ, तर यहाँ बेस कति हो 2a, तो यहाँ 2a नै राख्ने, 2a को पावर 0 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 2x इज इक्वल टू 3, देयरफोर x इज इक्वल टू 3/2 यो हुन्छ। नेक्स्ट क्वेशन माथि हामी जाउँ जुन बेसिकली एसएलसी मा सोध्ने गर्छ। एसएलसी मा सोध्ने क्वेशन्स माथि हामी ध्यान दिउँ। क्वेशन छ 4 टु द पावर x प्लस 1/4 टु द पावर x इज इक्वल टु 4 होल 1/4। हाउ क्यान वी सल्भ इट? यस्तो क्वेशन्सहरुलाई हामीलाई के गर्नुपर्छ, यो बेस र यो बेस दुईटै दुई स्थानमा छ। पहिलो बेस न्युमरेटरमा हो र दोस्रो बेस डिनोमिनेटरमा हो। इभन दुईटैको पावर सेम छ, एक्सपोनेन्ट सेम छ, तर बेस चाहिँ न्युमरेटर डिनोमिनेटरमा छ। त्यसैले हामी यसलाई लेट गर्दियौ। लेट 4 टु द पावर x इज इक्वल टु a, देन a प्लस 1/a इज इक्वल टु 4 4 जा 16 1 17/4 और यहाँ एलसीएम a स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 17/4 और 4a स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 17a। क्रस मल्टीप्लाई लाइक दिस और 4a स्क्वायर यसलाई यतातिर ल्याऊ 17a प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब हामीले यहाँ फर्स्ट इन्टु लास्ट गर्नु पर्ने हुन्छ। तपाईहरुलाई थाहै होला फर्स्ट इन्टु लास्ट कसरी गरिन्छ। त्यसैको आधारमा 4a स्क्वायर 4 4 जा 16 यहाँ 17 हो त माइनस 16a माइनस a प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और 4a कॉमन a माइनस 4 माइनस 1 कॉमन a माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और a माइनस 4a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब आइदर यहाँबाट आइदर गर्ने यो रुल आयो तपाईको क्वाड्रेटिक इक्वेशनबाट। यो रुललाई भन्छ जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी इफ टू नंबर और टू एक्सप्रेशंस or two expression या two polynomials, when two expression or two polynomials multiplied each other and the result is zero, then the expressions separately are equals to 0, right? दुईवटा एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट यदि 0 भयो भने त्यो एक्सप्रेशनहरु सेपरेटली पनि 0 सित इक्वल हुन्छ। त्यही रुलको आधारमा यो आएको छ यहाँ a minus 4 is equal to 0 और a is equal to 4 और अब a को भ्यालु हामी कति लिएछौं त यो पुट गर्ने 4 to the power x is equal to 4 to the power 1 is automatic here, therefore x is equal to 1। next is or 4a minus 1 is equal to 0 और 4a is equal to 1 और a is equal to 1/4 और अब a को भ्यालु फेरि पुट गरौँ 4 to the power x, यहाँ त पावर 1 छ, यसलाई माथि लेख्दाखेरि 4 to the power -1, therefore x is equal to -1। त x को कतिवटा भ्यालु आयो, therefore x is equal to plus minus 1, दुईटै भ्यालु आयो। यस्तै क्वेशन तपाईहरुको लागि म लेख्दै छु एउटा 7 to the power x plus 7 to the power minus x is equal to 7 whole 1/4।
7 यो। नेक्स्ट इज अब हामी यति पढिसकेपछि तपाईहरु बुकमा भएको एक्सरसाइज गर्नु होला। अब हामी एक दुईवटा कन्डिसनल क्वेशन माथि ध्यान दिन्छौं। कन्डिसनल क्वेशन हेर्दाखेरि conditional questions जस्तै if a to the power x is equal to b, b to the power y is equal to c, and c to the power z is equal to a, then prove that x y z is equal to 1. How can we solve it? Look here. यो तीनटा कन्डिसन दिएको छ। all three conditions are given. यस्तो अवस्थामा कुनै एउटा कन्डिसन लिइहाल्ने। taking a to the power x is equal to b. अब हेरौं a to the power x is equal to b, त a को भ्यालु यहाँ कति छ? c to the power z, त यो भ्यालु यहाँ पुट गरौं। c to the a को सट्टामा c to the power z, त्यसको पावर x is equal to b, त or c to the power zx is equal to b. अब c को भ्यालु पुट गर्नु पर्ने हो। यो c को भ्यालु कति छ त? b to the power y, or b to the power y whole to the power zx is equal to b, or b to the power x y z is equal to b to the power यहाँ ऑटोमेटिक 1 छ, therefore x y z is equal to 1. Is it? Look here. Next question is a to the power x is equal to b to the power y is equal to c to the power z, and b square is equal to ac. Prove that 2 by y is equal to 1 by x plus 1 by z. How can we solve it? Look here. यस यहाँ चाहिँ यहाँ अलग अलग थियो के, तर यहाँ तीनटै एकै इज इक्वल टु मा छ। त्यसैले यसैलाई हामी लेट गर्नु पर्छ। यसलाई लेट a to the power x is equal to b to the power y is equal to c to the power z is equal to k. Then a to the power x is equal to k, therefore a is equal to k to the power 1 by x. यो हुन्छ कसरी? त यहाँ ध्यान दिने, जसरी a square is equal to 4 छ, त a is equal to बेसिकली हामी के लेख दिन्छौं? रुट। बसेदेखि हाम्रो गुरुहरुले सिकाउनु भएको छ यस्तो। त यस्तो गर्दाखेरिको मतलब के हो? यहाँ त अर्डर हो 2, त 4 to the power 1 by 2 भइहाल्छ। हेर्नु हो यहाँ चाहिँ यो 2 छ भने यहाँ त पावर 1 छ, त यो पावरलाई यता ट्रान्सफर गर्दाखेरि यसको डिनोमिनेटरमा जान्छ। त्यही कारणले यो यसको a to the power x is equal to 1, यहाँ पावर 1 छ, त a is equal to k to the power 1 by x, b to the power y is equal to k, therefore b is equal to k to the power 1 by y, and c to the power z is equal to k, therefore c is equal to k to the power 1 by z. And it is now it is given b square is equal to ac, and put the value over here. The value of b is k to the power 1 by y whole to the power 2 is equal to a, means k to the power 1 by x into k to the power 1 by y, or k to the power 2 by y is equal to k to the power 1 by x plus 1 by z. Therefore 2 by y is equal to 1 by x plus 1 by z. ओके, तपाईहरु घरमा बुक खोलेर यो एक्सपोनेन्शियल इक्वेसन बनाउनु होला। जे प्रब्लम हुन्छ त्यो प्रब्लम स्कुलको के भन्छ रे, त्यो वेबसाइटमा, स्कुलको युट्युबको वेबसाइटमा कम्प्लेन बक्समा कम्प्लेन दिनु होला। हामी त्यसलाई यहाँ सल्भ गर्छौं। थ्यांक यू।